Namun nakawata. In al-asma'ul khamsa, ingkatan sin alamat niya yan, far'iyah. In muthanna, ingkatan sin alamat niya yan, far'iyah, alama far'iyah. Demikian in jama' mudzakkar salim, al-far'iyah ingkatan. 1, 2, 3. In jam'ul muannas salim, bukunyan katan in alamat niya far'iyah. Hambuok din alama far'iyah rin doon apabila inukuman sin jam'ul muannas salim ono jar. Jam'ul muannas salim apabila inhukuman niya jar in alamat niya la al-kasrah. Al-kasrah, na'am. Jam'ul muannas salim apabila inukuman niya nasbun. Jam'ul muannas salim apabila inukuman niya nasbun in alamat niya rin di alama far'iyah amuna in al-kasrah. Okay? In kasrah yan, ganti siya sin al-fathah. Ganti siya sin al-fathah. Biasin longko ra'aitu al-muslimati. Bukun na siya al-muslimata. Al-muslimati. Al-muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. In kasra ini niyabatan 'anil fatha li'annahu jam'ul muannas salim. So ang mukda in far'iyya na rin doon. Puwasin yan asliya na siya. Okay? Jam'ul muannas salim inukuman niya rafa, in alamat niya ad-dhamma asliya. Jam'ul muannas salim inukuman niya jar, in alamat niya asliya munin kasra. In isim mamnu min as-sarf, isim mamnu min as-sarf, amunin isim bawal kanya imbarisan dua, dhammatun, fathatun, kasratun. Okay? May tayat to, sabab sin ambok na rin dito bang in isim yaon di magbus siya pa fi'il mudari, papiil. Okay? Biasin yadhabu, ingan sintaw ini ingan yadhabu atau yakulu. Okay, ingan na ini yakulu. Nah, fi'il mudari man yaw na. So inyan isim mamnu min as-sarf. Ay kung mo yakulun. Okay? Yakulun la, yakulu ambok na dhamma. Nah, atau ini kalimah timimbang siya hatimbangan sin mafa'ilu iban sin mafa'ilu. Biasin masajidu. Nah, simibo siya mafa'ilu, mafa'ilu, masajidu. Di kau menjadi malam masajidun. Iban sin mafa'ilu, biasin masabihu, misbahun, ilaw, in jama' niya, plural niya, masabihu. Di kau menjadi umian, masabihun. In al-isim mamnu min as-sarf, in far'iyya na rin dia bukdah. Bukdah. Apabila in hukuman sin mamnu min as-sarf, jar, in alamat sin pagkajar niya rin di amunin al-fathah. Niyabatan 'anil kasrah. Biasin longko zahabtu ila ahmada. Ila ahmada. Bukun siya ila ahmadi. Ila ahmadah. Sin Ahmad mamnu min as-sarf. Nabirin i'raban niya yan. Ila ahmada. Ahmada ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathah. Niyabatan 'anil kasra li'annahu al-ism mamnu min as-sarf. Bihan ni pag-i'rab kani. Wadih. Tayyib. So biya uning kawa unta amuna in ikaunom na kita. Ini kaunom niya iwasin ikapito fi'il mudari yang karwa. Inna kauna isim katan biyon fi'il mudari na kita. In al-af'alul khamsa mga ikhwan, al-af'al al-khamsa sulatan yuman katan sin fi'il mudari. Kullu fi'lin mudari'in. Katan sin fi'il mudari. Ittasalat bihi wawul jama'ati. Simugpat kaniya in wawul jama'ah. Aw aliful ithnain, atawa simugpat kanya in aliful ithnain, aw atawa yaul mukhatabah,
simugpat kanya inyaul mukhatabah. Yan in al-af'alul khamsah. Uno-uno naman in af'alul khamsah. Uno-uno naman biasin yaf'alani. Uno fa taf'alani. Uno fa yaf'aluna. Uno fa taf'aluna. Uno fa taf'alina. Para babae. Taf'alina. Kullu mudari'in. Kullu fi'lin mudari'in. Katansin fi'il mudari. Ittasalat bihi wawul jama'ah. Katansin fi'il mudari. Kasugpatan sin wawul jama'ah. Biasin yaf'aluna. Iwan sin taf'aluna. Ano yung wawul jama'ah rin doon? Amo na yan, wawul jama'ah. Yan, wawul jama'ah yan. Aw aliful ithnain. Atawa kasugbatan sa sin wa ay ini aliful ithnain. Biasin yaf'alani. Ano na aliful ithnain din doon? Yan, yaf'alani. Iwan sin taf'alani. Yan, aliful ithnain yan. Aw ya'ul mukhatabah. Atawa fi'il mudari kasugbatan sa sin ya'ul mukhatabah. Biasin taf'alina. Hauno rin doon niya inya ul mukhatabah. Amo na yan. Okay. Yan. So, may maapalon niyo. Inyan timbangan, mga ikhwan. Wazan. Okay. Manjari, biasin yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabina. Atawa ini yakulu, ta'kulani, ya'kuluna, ta'kuluna, ta'kulina. Okay, yan in al-af'alul khamsah. In al-af'alul khamsah ini, apabila in hukuman niya rafa'. Apabila in al-af'alul khamsah, in hukuman niya rafa', in alamat sin pagkarafa' niya, amuna in thubutun nun. Atawa thabatun nun. Thabatun nun. Ano meaning? Tutog in nun niya. Yan din doon in nun. Yaf'alani. Unin kuman sin yaf'alani. Rafa. Unin na alamat sin pagkarapa niya. Amo na in nun. Ayaw in nun. Na ingkatan niya taka nun. Yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Taga nun yang kata. Ninukuman niya yan, rafa. Wayroon pagdorwa. Rafa yan ninukuman niya, mga ikhwan. Alama asliya, far'iyah. Innun yan, alamat sinukuman rafa. Al-far'iyah. Niyabatan anid dhammah. Liannahu min al-af'al al-khamsah. Okay. Ang kada kamu makikita alam si Quran, iban sin hadis, bihan intimbangan niya sarta kaingatan niyo ra fi'il mudari din mga al-af'al khamsa aw siya wawul jamaa aliful isnain aw ya'ul mukhatabah bihan nagbus niya na tumtuman niyo kuman niya rafa sarta in alamat din doon manunjuki pa kuman rafa alama far'iyya bukun siya asliya niyabatan an ad-dhamma li'annahu min al-af'al khamsa. Mataud suratun naba amma yatasaaluna inukuman niya rafa. Suratul Takatsur demikian. Kalla law ta'lamuna inukuman niya rafa. Unin alamat dalil amuna in subutun nun ta'lamuna nun yan alamatul rafa. Alamat sinukuman rafa bukun si asliya far'iyah. Okay. Taib. Ikarwa, al-af'alul khamsah apabila inukuman niya nasab. Al-af'alul khamsah apabila inukuman niya nasab. Taib, unin alamat niya. Al-af'alul khamsah inukuman niya nasab
in alamat sin pagkanasab niya hadfun nun bimakna ighun innun. Ighun innun. Ighun tajan nun yaon. In yaf'alani, okay, yaf'alani igay nun. Biyarin pagbasa yaf'ala. Taf'alani igin nun. Taf'ala. Yaf'aluna yaf'alu. Sarta butang mo si alif. Aliful fariqa yung pagtawag. Yaf'aluna igin nun. Yaf'alu. Taf'aluna taf'alu. Taf'alina taf'ali. Igi sa dyan nun. Igi sa dyan nun. Hazfun nun. Biya din example niya. Tay pasuri inkuan. Pasurin an. So pamaan. Katawalan. Lan. Lan. In lan din ha mga harfu nasbin. Din ha mga harfu huruf an-nawasib. Mga huruf mamaris taas atawa inangon ni mansubi fil mudari. Lan yan. Sumud saja siya fil mudari. Lan. Taib lan. Langko yaf'alani. Taib butang ilan. Lan yaf'ala. Taf'alani lan taf'ala. Yaf'aluna lan yaf'alu. Taf'aluna lan taf'alu. Taf'alina lan taf'ali. Igunin nun. Biyanin pag-iarab ka niya. Lan yaf'ala. I'raban sin yaf'ala. Sabab nakasud ilan. Biyanin i'raban niya. Ini-i'raban niya muna. I'raban sin mudari, biada sin, i'raban sin, rukun panagnaan. Huruf, madi, iba sin amar. Bayanun naw, pasawahun, patarangun mo in, ngan niya. Lamu fi'lun mudari'un. Lan yaf'ala, yaf'ala, fi'lun mudari'un. Ikarwa, iba itamin nukuman niya. Unin nukuman din doon. Fi'lun mudari'un, ikaw rukun, ay kumyan mo la mahalla lahu min al-i'rab. Masal taka-ukuman ni mudari. Ibaita mo lamu mansubun. Fi'lun mudari'un mansubun bilan. Tay mansub kay pangadyan nato mansub. Meaning sin mansub hayaf'ala. Inukuman sin yaf'ala nasab. Ang kanako imyan mansub. In kalima sin yaf'ala mu'rabah. Sabab wayron siya kasugpatan sin nunun niswa iwan sin nunut tawkid. Fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi in alamat sinukuman nasab ha yaf'ala hazfun nun. Hazfun nun erison sa dyan nun. Okay. Na in pag-eris mo sin nun yaon, amo na yung ganti sin no sin niyabatan anil al-fatha. Liannahu min al-af'al khamsa. Sa in kamadaran, madaran mag-i'rab, di na sila magbayta niyabatan anil fatha, di na. Fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun liannahu min al-af'al khamsa. Sabang isabiyo tangan mo ini niyabatan anil fatha liannahu min al-af'al khamsa, laysa mushkila. Ma fi mushkila. Wayron na problema niya. Habang mayan correct. Okay na. Ito kung sinafa'al khamsa. Taib. Then di ako kuman jar, mga ikhwan. Jar, wayron kuman la tujarru. Wayron kuman sin al-af'alul khamsa. Iwan sin al-mudari mu'talul al-akhir. Al-mu'talul harf. Okay? Al-akhir. Taib. Afabila in hukuman sin al-af'alul khamsa. Jazmun. Okay? In al-af'alul khamsa ini, inukuman niya jazmun. In alamat sin pagkajazam niya hazfun nun na isab. At na nagsibo iban sin nasab in jazmun. Sibo sila hazfun nun karwa. Biya sin no? Biya sin lam. In lam den ha mga jazim. Mamaris patay hafi'il mudari. Ataway na ni majuzum. Okay. Taib law mo yaf'alani lam yaf'ala. Taf'alani lam taf'ala. Yaf'aluna lam yaf'alu. Taf'aluna lam taf'alu. Taf'alina lam taf'ali. Hazfun nun da. Sibo sila iban sin nasab. Tayo biyarin pag-i'rab yan. Biya diin.
Pag-i'rab, yaf'alani lam yaf'ala. Yaf'ala fi'lun mudari'un, panagdan rukun. Ikara rukun majuzumun bilam. Majuzumun bilam, meaning sin majuzum inukuman sin yaf'ala jazmun. In kalima sin yaf'ala mu'rabah. Wa alamatu jazmihi, in alamat in dalil sinukuman jazam ha yaf'ala hazfun nun. Hazfun nun, irisun de sabin nun. Manjadi komen lamun niya batan ani as-sukun atau minsan di na. Manjadi na. Okay. So rendi hal af'alul khamsa. Bang pa ma wayrun na siya nahakin, wayrun na naigin nun niya yang katan. Kakitaan mo alam Quran min sunnah, wayrun pagduaro ay nukuman ni rafa. Sa bang wayroon na rin doon innon kitaan na bang unin nakasud kaniya. Di isa man jari umukum ko lo mo inukuman niya nasab atau alam mo inukuman niya jazam. Di ayo ko magkuan sabab sibo sila rin doon. Magsibo azfun nun day sab. Min al af'alul khamsa bang inukuman niya nasab hazfun nun. Af'alul khamsa inukuman niya jazam hazfun nun day sab siya. Na ang kada mo rin tao kumunday doon. Sehingga kay nga tanta in jumlah. Wadih. Time. So biyaon al-mudari' al-mu'tallu al-akhir. Al-fi'lu al-mudari' al-mu'tallu al-akhir. In al-mudari' al-mu'tallu, fi'il mudari' long niya taga sakit. Al-akhir, induhol niya in aun sakit mga ikhwan. Induhol niya in aun sakit. Okay, duhol. Buko na panagdan, buko na gito na. Duhol. Okay. Beding kagi. Mangiris na kita supaya maluway yung pagsulat ta. Okay? So, inalafalo kamsayan at iko matarang na. At iko matarang na yung kato tanin. Okay? Alhamdulillah. So, amok na kumanday na mga alama far'iyah. So, inalafalo kamsayaon alama far'iyah katan. Wayrun alama asliyan niya. Wayrun na alama far'iyah. Okay. Imudari taga sa kita ruhul. Imudari taga sa kita ruhul niya. In sakit to in taud alif ya waw. Y atau aywa. Yan yung sakit. Taib. Uno-uno naman yung fi'il mudari taga sakit. Biyasin sa upama fi'il mudari induhul niya alif. Biyasin yarda. 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 Radiya yarda. Taib. Sakit niya ini wow. Sakit niya wow. So, upama. Yad'u. Then hada'a yad'u. Taib. Sakit niya ya. Yarmi. 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 Kitaan niyo. Yad'u. Yarda. Yarda, yad'u, yarmi. Fi'il mudari yan, taga sakit yan kato. Okay? In sakit, alif, ya, waw. Taib. Kitaan nyo rin di. Fi'il mudari, taga sakit, haruhul. Okay? Fi'il mudari, taga sakit, haruhul. Apabila in hukuman ni rafa. Apabila in hukuman ni rafa. So, rendi aun explanation niya rendi, mga ikhwan. Aun explanation niya daindi aun. In fi'il mudari, bang siya taga sakit harul, aun explanation niya. So, mari kita fayarda muna. Mari kita fayarda. Okay? Mari kita fayarda. Inyarda, in sakit niya alif haruhul. Apabila in hukuman niya rafa. Apabila in hukuman niya rafa. Okay. Lamun din doon niya du'u.
lamod din doon ni yarmi. Katuna sila. Yarda, yad'u, yarmi. Okay. In hukuman niya rafa. In alamat sin pagkarapa niya. In alamat sin pagkarapa niya. Uno, ad-dhammah. Sumagawa in dhamma din doon kanila, yarda, yad'u, yarmi, al-muqaddarah. May tataka parenthesis yan. May tataka parenthesis, sambil fatha. Manunjuki ang kan biutangan ta parenthesis, in alamat niya rin doon asliyah, bukon far'iyah. Bukon pa siya far'iyah. Okay. Fi'il mudari, taka sa kita ruhul. Yarda, yad'u, yarmi, apabila inukuman nila yan rafa, in alamat sin pagkarapa nila, amuna in ad-dhammatul muqaddarah. Ad-dhammatul muqaddarah. Unin minisin ad-dhammatul muqaddarah. Dhamma al-muqaddarah. Al-muqaddarah bimana nakatatapok. Ipakasubo, yaon din doon? Yaon. Saan nakatatapok? Nakatatapok. Okay? Bukod siya erase, wayroon. In erase, wayroon na. Sa inyan, yaon na siya rin doon sa nakatatapok. Ipangasubo, may ta siya nakatapok. Aun sabab. Aun siya sabab. Kalau ma-explain tara susungon. Okay, kalau ma-explain tara. Taib. Beding kagi, bang kita mag-i'rab si yarda. Bi isinya du'u, yarmi. Inyarda din ang mga i'raban niya, fi'lun mudari'un, okay, marfu'un, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Okay, yan din ang mga i'raban niya. Inyad'u, i'raban niya, fi'lun mudari'un, marfu'un. Ano yung meaning si marfu'? Inukuman sinya du'u, rafa. In kalima sinya du'u, mu'rabah. Wa alamatu raf'ihi, in alamat sin pagkarapa ni, ad-dhammatu. How no rin doon? In dhamma yaon, al-muqaddara, nakatatapok. Taybono in may unin biya mga nakapagang kanya. Mana'a min zuhuriha, in nakapagang din hapagtampal niya. Uno, as-thiqal. Mana'a min zuhuriha as-thiqalu. In nakapagang kaniya, dain hapagtampal sin dhamma, bang paamuhon yadu'u, na mabuggat. Di mabaya inarab mabuggat. Yadu'u, in nakatampal kaniya as-thiqal, amunin buggat. Mabuggat siya hadila. Mabuggat siya hadila. Yadu'u, pagubo siya to, biutangan ta siya unusukon. In sukon niya in nakapatampan hadamma. Sukon niya siya yan in nakatampan hadamma. Manun alama asliyah. Bang paamon, yadu'u, mabuggat. Na di matungin sukon yun, tiyampanan ng damma. Iban si mabuggat. Yarmi. Fi'lun mudari'un, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu mana'a min zuhuriha at athiqalu. Damikan sibu dah. Athiqal, mabuggat. Bang paamuhon, yarmiyu, mabuggat. So pagka siya mabuggat, inang siya sukon supaya maluhay. Yarmi, iba magaan. Yarmi na. Di matungin sukon niya tiyampanan niya yung dhamma. Bukod na siya yarmiyo. Yarmi. Okay. Na. Okay na. Taib. So mari kita pa hukuman nasab. Fi'il mudari taga sakit. In hukuman niya nasab. Fi'il mudari al-mu'tallul akhir in hukuman niya nasab. In alamat sin pagka nasab niya rin doon. Amuna in al-fathatu alama asliyah. Sumagawa. Tumampal in fatha yaon, tumampal in al-fathatu yaon, wa alamatu nasbi al-fathatu, tumampal siya
hadwa mudari sakit. Ika-isa apabila in fi'il mudari yaun in sakitnya waw, tumampal din doon in fathah. Iban sin ya in sakitnya. Bimakna yadu'u wa. Iban sin yarmiya. Biak sin lan. Pasuri sin lan. Yadu'u lan yadu'u wa. Tumampal in fathah. Bangin fi'il mudari taka sakit waw. Okay, inukumannya nasab. Tumampal in waw. Fi'il mudari taka sakit haruhul ya. Bangin inukumannya nasab. Tumampal in fathah. Lan yarmiya. Mukun na siya mabugat. Nabi ni pag-i'rab sin lan yadu'uwa. Yadu'uwa fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathah. Betura. Yarmiya lan yarmiya. Yarmiya fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathah. Betura. Tapi in yarda bangin hukumannya nasab. Okay. Ibang inukumannya nasab di tumampal in fathahnya di muqaddara rasya masih-masih. Muqaddara rasya masih-masih. In yarda lan yarda. Lan yarda. Nah, way timampal in fathah. Ay kung yan mo lan yarda. Di manjari. Ya lan yarda. Wala timampal in fathah. Na in fathah niya rin doon al muqaddara. Lan yarda. I'raban sin lan. يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. Ano meaning sin at-ta'azzur? Mana'a min zuhuriha. Inna kapaggang dain hapagtampa sin fatha at-ta'azzur. Meaning sin at-ta'azzur al-istihala. Mustahil tumampal in fatha rin doon. Mustahil lang na tumampal in fatha rin doon. Sabab aun sukun din doon. Alif, pag-sukun. Yarda. Sukun yan. Aun siya mad din doon. Alif alif. Bago sa aun siya aun siya sukun. Na mustahil tumampal in fatha. Damikin in dhamma. Al-muqaddara. Iba si fatha muqaddara. Lamud na. Lan yarda. Yarda. Iba sin lan yarda. In dhamma. Iba si fatha rin doon. Muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mustahil tumampal. Okay. Sa banghaya du'u, in sakit niya waw, iban sinya, tumampal in fatha ini. Balikan ko in mudari, in sakit niya haruhul, waw, iban sinya, bang inukuman nila karwayan nasab, tumampal in fatha. Sa bang in sakit sin fi'il mudari, taka sakit haruhul, in sakit niya alif, di tumampal in dhamma iban sin fathah. Di yan tumampal in dhamma iban sin fathah. Okay, muqaddara yang karwa. Okay na. Asliya yan in-explain ta. Mari kita pa-far'iyah. Kaya napusan. Fi'il mudari. Taka sakit induhulan niya. In hukuman niya jazam. Fi'il mudari sibudain sakit niya alif biya sin yarda. Atawa in sakit niya waw biya sin yadu'u. Atawa in sakit niya ya biya sin yarmi. Apabila in hukuman niya jazmun. In alamat sin pagkajazam nila yan. Hazfu harfil illa. Hazfu harfil illati. Ihun, erison in huruf taka sakit. Biya sin lam. Kita ni lam Lam. Ilam sumuda fil mudari. Sibuda in aun sakit iba sinway. Sumuda siya. So, lam yarda. Igi in alif yaun. Menang siya ba ini? Lam yarda. Wairun din alif. Hazfu harfil illa. Meaning sin hazfu, erison, igun. In huruf taka sakit. Lam yarda. Yadu'u. Igin waw. Igi sa dyan waw. Lam yadu'u. Ingwa niya ibini. Yadu'u. Yarmi. Igi sa dyan niya. Lam yarmi. Yarmi. Bianda. Okay. Nah, inyan alama far'iyah. Alama far'iyah siya. Bimana, in fi'il mudari takasakit aruhul, in alama far'iyah niya rin di hambu ukdah apabila inukuman na jazam. Lam yarda. In yarda, ini iraban niya
فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أيكم يلم وعلامة جزمه السكون. يرمي ويرون يعني لم يرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. Menjadi ini ibai tak mau lamun niyabatan adis sukun li'annahum min al-mudhari' al-mu'tallul al-akhir. Menjadi sa bang sopa mabiya mga dirah kalakihan okay ra sa to. Bang man ini okay ini complete da iban sin correct in ganap niya. Okay? Bihan in i'raban niya katu fi'il mudhari inukuman niya jazam in alamat sin pagkajazam sin mudhari taka sa kitaruhul iyon sadya in hazfu harfil illa yan. Okay na. So amo yan in pangadjaan sin kita niyo hatungon sin al-alamah al-far'iyah. Napag-uus yan at ini wayroon na. Pag-usin ni wayroon na. Kuan na ini lumaton na siya pa uno pa inshallah kalau mga next week ito kay napusan sin pagpangadji sin kita niyo insyaallah ta'ala. Next week, last pagpangadji sing kita niyo, ati ko manjari review atawa basa-basa unta ingkaywanan sabab imbabul af'al, hati ko biya di ta pagkapangadjian biyaon. Insyaallah kalau onda waktu inyari in pangadjian ini na malaggo ini bang ini biya kihatian dah ayuro lang bukang buok may nang siya uno, may nang siya foundation dakula. May nang siya foundation dakula. Ha uno, madrasa iba na hunaw na. Masya Allah.